Tumang kasubo ang gibati ni Elimar Concepcion, usa ka ulitaw nga residente sa Barangay Manat, Trento, Agusan del Sur. Human yung masayrang kagainang buntag, Enero 24 ni ining tuiga, bandang alas 4 sa kaadlawon nga nawala ang ihang motorsiklo dadapita sa Purok 5, Barangay Poblasyon. Napakugliti, pauli na. Yan nanawag ng isa nga nawala na akong motor. Kadtong time, mga alas 4 na ibawan nga nawala. Matod pa ni Elimar, padayon pa siya nga nagabayad sa maong motorsiklo ngayong ginagamit. Maupat na katuig sir, wala pa ito na impas. Wala pa ko'y bayron karon, mga kandidato itong mga 15 o 18 ba na karon kabayad po karon. Kinasing-kasing nga may paabot si Elimar og panawagan ngadto sa publiko, ilabi na sa mga makakita sa iyang motorsiklo. Namalihog lang ko kung kinsay may nakakita sa akong motor, palihog, report dire. Muhatag matod pa sa reward alang ngadto na sa bisan kinsa nga makatug-an og makatabang nga mabalik kaniya ang iyang motorsiklo. Muhatag ra kog reward kung kinsay may nakakita. Mga kabrigada, dinhi mismo nga lugar giparking ni sir ang motorsiklo og bandang alas 4 sa kadlawon nabantayan nga wala na kini. Nang hinaot usab siya nga matabangan sa mga katawhan aron nga mahibalik ang motorsiklong nawala. In the heart of changing lives, kini si Brigada Christian Talimudaw Cabanyas, Brigada News.